वंदे श्री विकनोर्नवम श्री गोविंद 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 अद्य श्री महाविष्णोः आज्ञेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ कल्याण मंडपे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము మీ యొక్క పేరు మీ ధర్మపత్ని పేరు మీ పిల్లల పేర్లని మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని సహకుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థన మనసులో స్వామివారికి విన్నవించవలసినది. చెప్పండి. సహకుటుంబానాం क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम् आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु. ఏడుగుండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా. ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह कल्याणोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। यह विवाह परमपिता ब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी एवं माता श्रीदेवी भूदेवी दोनों के साथ एक साथ संपन्न हो रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण करते हुए वैखानस के पवित्र श्लोकों के मध्य भगवान का यह दिव्यतम परिणय संपन्न किया जा रहा है। यह दिव्य विवाह अत्यंत पवित्र है क्योंकि यह जगत के स्वामी का विवाह है। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार माता भूदेवी यानी कि हमारी धरती माता दोनों का विवाह एक साथ भगवान के साथ संपन्न हो रहा है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की असीम कृपा है कि वे अपनी यह कल्याणोत्सव की सेवा हमसे ले रहे हैं।
जिससे कि वे हम पर कृपा कर सकें। भगवान सदैव ऐसे ऐसे अवसर हमें प्रदान करते हैं जिससे कि हमारा कल्याण हो सके। भगवान सदा ही कृपालु रहे हैं और हमेशा वे हम पर कृपा करते ही रहते हैं और ऐसे अवसर प्रदान हमें करते रहते हैं कि हम पर उनकी कृपा हो सके और हम इस भव बंधन से मुक्त हो जाएं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से त्रस्त होकर के हम इस संसार में भटक रहे हैं, अत्यधिक कष्ट उठा रहे हैं और विभिन्न योनियों में आते जाते हम रहते हैं। ये हमारे कर्मों के फल के अनुसार ही है। तदेव लग्नं सुजनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्गृगं स्मरामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूति ध्रुवाणी धर्मधर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमदन्नित्यं प्रजामि शरणं हरिं लावस्तेषां दिगस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दे हृदस्यामूर्धयस्तो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यः। प्राणानायं या अद्यमया पूर्वोक्त एवं गुणविजयजन विशिष्टायामस्यां सुपदिदौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्ये। आदौ निर्विघ्नेन प्रसमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये तथा कलशाराधनं करिष्ये। दारातप्तमानसेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोपिगण्डं प्रतिपादयिष्ये। ऋणोमि दत्तागुं सुचरकुं सुचर्मा इदमापच्यवाचपदमाज्यान्ता ज्ञातदमाशुवाचुपदमाः पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वरुणये सहस्रं जग्निजाः पाशा विदधाः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवामुञ्चन्तु मरुतस्वस्या। ओं भू वृणमावाहयामि प्रजेशमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासन वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुलोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु। वोमाग्नेयोजस्मात् वदामहे त्वां विश्वेषु नात्मन्महितो जम्बो राजन्ते सुखदन्निदत्तां प्रैषामदेशो विबुधानामनादिः यामे दस्तान्तरितान्तदातु। ओं भो विश्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि परमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि विश्वक्षेणाय नमः इदमासन विश्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानपायिने नमः सूत्रवत्यै नमः विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुलोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु। भवद्भिरनुज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तु प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रगितां प्रगितां प्रजापतिः श्याम यन्तको राणशां यन्तुपापाणशां यन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तको राणशां यन्तुपापाणशां यन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तको राणशां यन्तुपापाणि श्याम यन्त्वा गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। ओं मतो देवावन्तनो यदा विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानतदेपदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः तदो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगितो वृतानि पुष्पदे इन्द्रस्युजस्सगा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पुष्कन्त सूर्यः दिवि वचक्षुरादनं तद्विप्रासो विपण्यवो जागृभागं तस्कमिन्ददे विष्णोर्यत्परमं पदं
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः सुष्ठुवागं स्वस्तनोभिर्विषेम दहितं यदायुः शतमिन्नजरद अन्त्यदेवागित्राणश्चक्राचरदन्तनोना पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानि ऋषदा इद्यन्तो अदितिर्झोरदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदोपव्युषम् यदा वै सूर्य उदेति अदनक्षत्रं ङीति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वित्कारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणायामस्यां स्मृतितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मागं पुण्यास्वस्यं भवन्तो प्रभन्तो क्रमणे स्वस्यैरुद्यं भवन्तो प्रभन्तो कर्मरुज्यतां वृद्धेः समृद्धेः पुण्याहं समृद्धेः या भोजट्टामजो भव स्थानवोर्जेन दातना महेरणाय शिक्षसे योऽस्यवदमोरदस्तस्मादिगतेनः कुशधैरवमातरः तस्मा अरङ्गमामवोजक्षजाय सन्वदा आपो जनकदाचनः दिविश्रेयस्वान्तरिक्षे तस्मा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्च समचि ब्रह्मवच्च सायत्वा पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोता सुपुनातुमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवोदया पुनन्त विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यत् अग्ने कृत्वा कृतो कुम्रणो यत्ते पवित्रमच्युषे अग्ने विदतमन्तराः ब्रह्मदेन पुनेमहे उपाभ्यान् देवसविदः पवित्रेण दवेन च पावमानिर्योज्येते ऋषिभिः समृतकं रसो तस्मै सरस्वते गृहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पावमाने स्वस्तजनीः सुतगायकृतश्च्युतः ऋषिभिः समृतो रजः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रदारेण पावमान्यः पुनन्तुम प्राजापत्यं पवित्र सदोज्ञापकं जरन्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं बोधं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रस्य नेते धमा पुनातु सोमस्वस्यावरणः समेत्या यमो राजा प्रपिनापि पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयो रावणेमहे गादं यज्ञाय गादं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्भानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्त्यगातुपेषं सन्नो अस्तद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राज्ञान् दिशु देवार्तजो मार्जयन्तान् दक्षिणायान् दिशु मासाः पितरो मार्जयन्तान् प्रतीत्यान् दिशु गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीत्यान् दिश्या बवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान् दिशु यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रजदानि हस्मान् स्वावेशोहनमेवोपमानः यत्ते न्यूनं प्रजदन्नो चतुस्वा सन्नयेत्वपदे चतुष्पदे अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सकासुसे वेदिनः वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः यदा सुगमदास्थानं प्रवेशयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत पर। विश्वक्सेन महाराज की पूजा के बाद अब यह अंकुरार्पण का कार्य संपन्न होने जा रहा है। नवधान्यों के अंकुरों को अंकुरण के लिए मिट्टी के पात्रों में रख करके जल सिंचन द्वारा उसका अंकुरण होने के लिए रखा जाता है। भी अंकुरार्पण कहा जाता है इसे। भगवान के किसी भी उत्सव में यह अति अनिवार्य कैंकर्य है अंकुरार्पण। अंकुरार्पण से ही आने वाले समय का भी पता चलता है। अंकुरण अगर अच्छे से होता है तो आने वाला समय अच्छा होगा, और अंकुरण में यदि समस्याएं हैं तो फिर आने वाले समय में भी समस्याएं होंगी। ये अंकुरार्पण अत्यंत ही अनिवार्य एवं
महत्वपूर्ण अंश है किसी भी उत्सव का। बिना अंकुरार्पण के कोई भी उत्सव दैवी उत्सव नहीं माना जा सकता, इसे प्रताविष्ट हो जाता है। इसलिए अंकुरार्पण अत्यधिक अनिवार्य है। इससे पहले विश्वक्सेन महाराज, जो अग्र पूज्य हैं किसी भी उत्सव में, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के सर्व सेनाध्यक्ष हैं। निरीक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व उनके ऊपर ही रहता है। और उसके बाद रजत पात्र में वरुण देव का आह्वान करके समस्त पवित्र नदियों का जल वहाँ पर आह्वान किया गया। उसी जल का उपयोग भगवान की सेवा में किया जा रहा है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अत्यंत कृपालु हैं। यद्यपि वे परीक्षा लेते हैं हमारी, लेकिन परीक्षा में यदि हम उत्तीर्ण हुए, कठिन परीक्षाएं होती हैं इस संसार में, हमारी विकट परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उस समय भी हम अगर भगवत चिंतन को करते रहें, सांसारिक प्रभावों से प्रभावित न हो करके भगवत चिंतन में लगातार रहे, निष्काम भाव से अनन्य रूप से भगवान का रूप ध्यान हम करते रहें, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और हमें सभी नागराजमावाहजामि सहस्रमावाहजामि अनंतमावाहजामि शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रेत सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विनापक स्वस्ति देव्यति नर्वणः स्वस्ति पूषासुरो ददातु स्वस्ति ध्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुरुपप्रभामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्ति आदित्यासोपमन्द्रः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवावत् स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपार्द्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भद्रे रेवते स्वस्ति नयेन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृते स्वस्ति पन्तामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा पुनर्ददाज्ञाजासन्त मे महे स्वस्ति नन्त्राक्षमरिट्टनेमिर्महद्भूतं वायसन् देवतानां ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं तारयतां ध्रुवं शुभगुं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वर रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। इस विवाह के वर हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी। अब उन्हें वर रूप में उनका पूजन करके उनके दाएं हाथ में रक्षाबंधन बांधा जाएगा, जो विवाह में वर को बांधा जाता है। यह रक्षाबंधनम एक पवित्र सूत्र होता है जो कि वर को बांधा जाता है विवाह में। भगवान का यह विवाह कल्याणोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी वर के रूप में अनंत कोटि कामदेवों से भी अधिक सुंदर, क्योंकि सौंदर्य के तो स्रोत हैं परब्रह्म हमारे वेंकटेश्वर स्वामी। उनकी कृपा का सदा ही हमें प्रार्थना करनी है। उनकी कृपा से ही सब कुछ होगा, उसके लिए हमें भक्ति करनी। हमारे सभी पापों का क्षय भी वे कर देंगे। भगवान ने गीता में उद्घोष किया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान सभी पापों को दूर कर देंगे। वे ही एक ऐसे विकल्प हैं, एकमात्र, जो सभी हमारे पापों को, अनंत जन्मों के पापों को, अनंत पापों को क्षमा कर देते हैं भगवान, और हमें पुण्यात्मा बना देते हैं। चाहे किसी भी भाव से हो, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बढ़नी चाहिए। सदैव भगवान का चिंतन हमें करते रहना चाहिए। भगवान सदा ही हमारे कृपा के रूप
हमें कृपा के रूप में अपना प्रसाद देते रहते हैं, वे ही हमारे परम पिता हैं। यद्यपि उनकी परीक्षा बड़ी कठिन होती है। हमारे कर्म सही हैं तो वे सही फल देंगे, अगर कर्म बुरे हैं तो बुरे फल देंगे। और यदि हम भगवत चिंतन में रहें तो वे स्वयं हमें मिल जाएंगे। कर्म करने के लिए हमें उन्होंने स्वतंत्र रखा है, मन और बुद्धि उन्होंने हमें प्रदान की है। शरीर तो माँ के पेट में दिया ही है भगवान ने। अब यह रक्षाबंधनम के दर्शन कीजिए। यह भगवान के दाएं हाथ में बांधा जा रहा है। अब इसी प्रकार से 2 रक्षाबंधनम और माताओं के बाएं हाथों में बांधा जाएगा। वधुओं के, दोनों वधुएं हैं जगन माताएं श्रीदेवी एवं भूदेवी। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी भरद्वाज गोत्र में श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकट हुए। अब रक्षाबंधनम लेकर के अर्चक स्वामी माताओं के समीप जाते हुए भगवान का यह मनोहारी रूप दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए उनके चरणों में। अब माताओं के पास पहुंचे हैं अर्चक स्वामी। दोनों माताओं को रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। प्रथम माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार, उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित भार्गव गोत्र में माता श्रीदेवी भगवान के वक्षस्थल निवासिनी है, मातेश्वरी। यद्यपि देखा जाए तो ये जो जगन्माताएं हैं श्रीदेवी एवं भूदेवी, ये भगवान के ही अंश हैं, उनके हृदय में रहते हैं। इस प्रकार से यह अद्भुत लीला है प्रभु की। वे ही स्वयं स्वांस के रूप में बट गए हैं। माताओं को यथा योग्य पूजन किया जा रहा है और माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित हैं हमारी माता भूदेवी, हमारी धरती माता जो हमारा पालन पोषण करती हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन पंच तत्वों के साथ हमारा पोषण होता है। हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है। यह देखिए रक्षाबंधनम माता श्रीदेवी के बाएं हाथ में बांधा जा रहा है। प्रथम वधु मातेश्वरी पूर्णतः अलंकृत, ममत्व से भरी हुई ममतामयी माता को प्रणाम कीजिए। उनकी ममता सदैव हम सब के लिए बरसती रहती है। अब यह द्वितीय रक्षाबंधनम माता भूदेवी के बाएं हाथ में बांधा जाएगा। वे द्वितीय वधू हैं भगवान की। श्रीदेवी एवं भूदेवी दोनों का विवाह एक साथ भगवान के साथ संपन्न हो रहा है। अब अर्चक स्वामी के हाथ में भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, जिससे कि वे इस पवित्रतम कल्याण को, इस पवित्रतम विवाह को निर्बाध गति से बाधा रहित होकर पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा के साथ संपन्न कर सके। भगवान का यह पवित्रतम विवाह प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तिरुमला के पावन पर्वत पर संपन्न होता है और नित्य कल्याण चक्रवर्ती कहा जाता है भगवान को। नित्य इनका विवाह, नित्य इनका मंदिर आनंद निलयम है, उसके द्वार पे मंगल तोरण बंधे रहते हैं। रोज भगवान के विवाह की तैयारियों से तिरुमला का पूरा पर्वत आह्लादित होता रहता है। पुष्प मंडप के रूप में प्रसिद्ध है तिरुमला।
पुष्पों की बहुतायत होती है। यहाँ पे पुष्प से अलंकार किए जाते हैं। भगवान का सुंदर स्वरूप हम सबको आनंदित करता रहता है। शिवानश्चन्द्र पृथ्वी तन्नो शान्ता पृथ्वी तोकशाता पूतः कदनेन सौम्या कृणुत्वकं रसना होतविकुंसते तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्थण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाजा स्कन्दभावाहयामि रेखा गायत्र्याः प्रोक्ष्य जातवेदो अग्निं गृहीत्वा जातवेदोपमनस्य रेदो हिन्दतमग्निनिष्यते अग्निमस्वस्तादहब्जकुं स्मी गर्भाजनिगण्योमजोभूः घृतप्रदेको घृतजोनिरग्ने घृतसमिद्यो घृतपुरुषस्मा सरितो ब्रुवन् घृतं ब्रुवन् सरिता चक्षुदेवान् आजुर्दाग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रदेको घृतजोनिरेते तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसव ओं ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्वसीमतस्सुरचो वेन आवह स बुद्ध्या पमास्य विष्टात्मतस्तदस्तदयोनिः ओं भो ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो देनकं सोमोर्वन्तमाजकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्यकं सपेयं विदुश्रवणं योददात तस्मै ओं भू सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतामृतगित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैमग्निं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पात्रादाधावमादाय पवित्रे एस्तो वैष्णव्येस्तो जग्निजे एस्तो वाजपूतेस्तो विष्णो मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अन्तरिक्षायत्वा पृथिव्येत्वा घोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसे पश्चिमतो विष्णोस्तोपोसे दक्षिणतो विष्णोस्तोपोसे उत्तरतो विष्णोस्तोपोसे राज्ञां विष्णोस्तोपोसे श्रुतासे घृतासे ध्रुवासे दारुणासे विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि जमानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि जमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवतावृतयित्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवग्निं यजमानं च देहि ओं प्रणय को वो यनत्कुसवो यनत्कु सब्जछन्तान् द्विषः पात्राणि देव यज्ञायै सब्जछन्तान् द्विषः पात्राणि देव यज्ञायै दक्षिणप्रदौ ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि यज्ञमावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अभोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेव विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यमागे प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि अग्ने जुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्ने जुष्टनिर्वपामि सोमाजुष्टनिर्वपामि अग्नि सोमाभ्याकुष्टनिर्वपामि प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुभ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि बृहस्पतिगे जुष्टनिर्वपामि मित्राय जुष्टनिर्वपामि वरुणाय जुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टनिर्वपामि अश्वभ्याकुष्टनिर्वपामि पूष्णे जुष्टनिर्वपामि कक्षाय जुष्टनिर्वपामि कक्षदेवत सोमाय जुष्टनिर्वपामि औपासनिज्ञाय जुष्टनिर्वपामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आद्यन्त प्रतिष्ठयामि चुरन्द्र प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिर्षे समिति स्वाहा अमृतुणमसि वा ऋणमसि अन्तरितकं रक्ष अन्तरिता आराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट आराधयः चिक्वति स्वाम्नात्वच्चित्रेण पवित्रेण भुजा सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वाम्नात्वच्चित्रेण पवित्रेण भुजा सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वाम्नात्वच्चित्रेण पवित्रेण भुजा सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्ण समितो गृहीत्वा मूलाज्ञाकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षता आद्य चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः
वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजरात्मे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसूवा ब्रह्मन् सोमुक्तमादास्मा समेत जस्वाहा आकार मुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्तु परिदेन स्पृष्ट्वा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा रुद्र स्वाहा पुरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासरज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदः प्रासामीः प्राणानायम्यामस्यां सुपदिनो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मान्तमोपासनाख्यो मंत्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे क्रमविपर्यासे न्यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिविष्णुं होष्के अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवदविदः प्रसूवा ओम मतो देवावन्तनो यदा विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्ताम विस्वाहा इदं विट्टर्विचक्रमे त्रयधानत देवदं समो नमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारय स्वाहा विष्णुकर्माणि पश्यतयतो व्रतानि पस्पदे इन्द्रसुयज्जसका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्तु सूर्यः दिवे वदक्षरतग् स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चभोजा कृवागं तस्यमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसवितः प्रासामीः పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమిసగి కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమిసగే కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు
కలియగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలియగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము ఏడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్రాకాశహంకారమహదువ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహకూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజ శశేషస్య సహస్రఫణాఫణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకామణ కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండి సుండాద్దండోద్దంపితే అమరావతే తేజోవతే సంయమని రక్షోవతే సింధుమతే గంధవత్యలకావతే జశోవతే త్వట్టదేవపురే విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతివరుణ వాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాన్ చలవలయితే లవణేక్షరాసర్పిర్దక్షేరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణ పరివృతే జంబూ ప్లక్స్ కుసక్రౌంచ శాకజాల్మణి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వేపద్వేపితే మాహేంద్రమలయమదృక్ష్వదింజపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరేరావత భద్రాస్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణకు కురువరజాఖ్యనవవృషాణాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసురౌరుహాకార పంచాషట్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారుణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతే కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధౌ సకల జగత్ష్ఠో పరార్ధయజ్విమనో బ్రాహ్మణో ద్వితీయ పరార్ధే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమే హని ద్వితీయాయామే ఇహ జన్మని చ ఏతక్షరపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్తనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దుర్దక్షయార్థం తతపూర్వేషాం తథాపరేషాం మధ్వంస్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం చ కుంభే పాకలోకిత దామాదిపసంగాతః కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః వృత్తే స్థిలే సూర్యమండలపర్యంతం ఆమోద బ్రహ్మోద సంహోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యమే చతుర్విధమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం పురుగమరే చత్రగస్య పాటిభిః కోటిచాతుర్లక్ష ప్రణానేన దివ్యవైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త ప్రకారేణ విఘ్నసోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రకన్యాదాన ఫలావాప్త్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణగ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైగానస భగవస్యాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగేరస భారస్పత్య భారద్వాజ త్రజారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ ప్రవర్తమానస్య పరతద్విభవ్యూహంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నత్రే ఆంగేన భారస్పత్య భారద్వాజ త్రజారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయోక్షాదివసాద్ ఉత్పస్థితలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగేన స భారస్పత్య భారద్వాజ త్రజారుషేయ ప్రవరాన్విత
भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमनिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राज आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रजारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाज भक्तलोक परिपालनाज किरीटहार केजोर दिव्याभरण भूषिताज दिव्य कौस्तुभालंकृताज दिव्य पीतांबरधराज दिव्यमाल्योशोभिताज प्रपन्न पारिजाताज निजावताराज स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाज अचिंत्यात्मक नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराज अखिल शाखाद्याजिनौ अखिल लोक पवित्र गोत्राज श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताज श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराज ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवत्यो नौप्नवान और्वेद्र पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवती सुरांगना संसेवित पादारविंदा श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनी आनंद गुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जाता भृगो संकल्पतनया इमां श्रीदेवी नाम्नीं कन्या वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी कास्य भावत्सारणै ध्रुवत्रजारुषेय प्रवरान्वित काश्यवस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवती सुरांगना संसेवित पादारविंदा श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरी अत्यंत सौंदर्यवती रेवती नक्षत्रे मीनरासो जाता कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि कन्या कनक संपन्ना कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विट्टवेजुभ्यं ब्रह्मलोक चिकीर्षयेत् कन्या स्वलंकृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयत्यामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूत साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादान मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम् ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र कल्याणोत्सव अब अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश पर आ गया है। मांगल्य धारण, माताओं को भगवान की ओर से मंगलसूत्र धारण करवाया जाएगा। वैवाहिक बंधन आज का नित्य होने वाला यह कल्याण नित्य होता है भगवान का। पूरी सृष्टि को आनंदित कर देने वाला यह कल्याणोत्सव अवसर है हम सब प्राणियों के लिए कि हम सब अपना कल्याण कर सकें। भगवान तो विश्वास, आस्था, भक्ति के भूखे हैं। उन्हें कुछ भी आवश्यक नहीं है, सब कुछ उनका है, लेकिन वे मात्र प्रेम यानी कि प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति के ही अधीन रहते हैं। अहम भक्त पराधीनो कहा है भगवान ने। भक्त के लिए भगवान सदैव ही अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। प्रभु का यह अद्भुत है कार्य। भगवान सदा ही अपने संतानों को, हम सब उनके संतान हैं, सभी प्राणी, न केवल मनुष्य, सभी कीट पतंग, कुत्ते, बिल्ली, शेर, देवता भी उनके ही संतान हैं।
भगवान सदा ही अपने संतान को आनंदित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान के कुछ नियम हैं, विधाता के कुछ नियम हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सत्कर्मों का फल है शुभ, स्वर्ग प्राप्त होगा अगर आप सात्विक गुणों से अपना जीवन जीते हैं। दान, धर्म, कल्याण, सहानुभूति, सहयोग, विश्वास, प्रेम, ममत्व, वात्सल्य इत्यादि जो सत्व गुण है, परस्पर सहयोग का, इसका फल हमें प्राप्त होगा स्वर्ग अथवा अच्छी योनि में। लेकिन बुरे कर्मों का फल भी बुरा होगा, हीन योनियों में हमें डाला जाएगा और थोड़े से भोजन के लिए हमें भटकना होगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, ये अपना पेट भरने के लिए दिन भर इसी काम में लगे रहते हैं और तिरस्कृत होते हैं, मार खाते हैं संसार में और दुख भोगते भोगते एक दिन शरीर त्याग देते हैं। ये बुरे कर्मों का फल है। लेकिन एक तीसरा भी कर्म है जिसे कहते हैं भक्ति। यदि मनुष्य पूर्ण ध्यान करते हुए, पूर्ण चिंतन मनन करते हुए सृष्टि के बारे में सोचे, अपने जीवन के बारे में सोचे, तो उसे अवश्य पता लगेगा कि एक महाशक्ति है जो अत्यधिक गूढ़तम रहस्य के साथ है। वह रहस्य ही परमात्मा है, जिसने इस आकाश को बनाया, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, हमारा शरीर, मनुष्य, ये पूरी व्यवस्था, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये पंच तत्वों का निर्माण भगवान के द्वारा। इन सब पंच तत्वों में चैतन्य भगवान के ही द्वारा है और हम सब जीव हैं, हम सब जीवात्माएं हैं, आत्मा है। आत्मा भी अजर अमर, ईश्वर परमात्मा है, वे भी अजर अमर हैं, लेकिन वे सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं। वे सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान हैं भगवान और सृष्टि के अणु अणु में वे व्याप्त हैं भगवान। अब अर्चक स्वामी इन मंगल सूत्रों को लेकर के माताओं के समक्ष प्रजापति सोमकुं राजानमसृजताम् मन्त्रयो वेदान्वसृज्यन्ताम् तानहस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे वन्दे वशरदां सदा श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। प्रजापतिः सोमकुं राजानमुसृजताम् मन्त्रयो वेदान्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे वन्दे वशरदां सदा देव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभं शुभम्। గోవింద హరి గోవింద దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని
మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని మైల కొంత మనసు మాం లాజానావపామి సముద్రకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నిరుణమంజదాన్ యన్నాద్రువప్రోదేజ్ఞో లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతజో మమ స్వాహా మాం లాజానావపామి సముద్రకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నిరుణమంజదాం యన్నాద్రువప్రోదేజ్ఞో లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతజో మమ స్వాహా ఇమాం లాజానావపామి సముద్రకరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నిరుణమంజదాం యన్నాద్రువప్రోదేజ్ఞో లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతజో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శువ స్వాహ ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహ అతిదేన్వమగ్గుస్థానమదేన్వమగ్గుస్థాః సరస్వదేన్వమగ్గుస్థాః దేవదవిద ప్రాసామే ప్రాణానాయమ్యా అస్యాం సుపతిదో శ్రీనివాదస్వామినః వైవాగోజగన్మాంగం సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అదో దేవాదివైష్ణోష్యేతేన మన్యస్మా నమదేన మన్యస్మా సరస్వదేన మన్యస్మా దేవదవిద ప్రసుమా ఓం దేవావందనో యదో విట్రవిచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహ ఇదం విట్రవిచక్రమే త్రైధానత దేవం సమో నమస్య భాగం సురే స్వాహ త్రీని పదా విచక్రమే విట్రగోపాదాభ్యః తదో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహ विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्वयुज्जसगा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे वदक्षरात् तद्गु स्वाहा तद्विप्राजो विपञ्चवो जागृमागं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुवस्मा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्थानपदेन्वमग्गुस्थाः
सरस्वतेन्वमग्गुस्नाह देवदविद प्रासावीः प्राणानाम्याम् अस्यां सुपतितो श्रीनिवासस्वामिनः वैवागोत्सकर्मा गोपरिट्टादन्तो होमं करिष्ये अतितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवदविद प्रसवा यदस्य कर्मणोत्तरेरजं विद्वान्योनिभिहाकरम् अग्निस्वटगुट् विद्वान् सर्वगुत् सुगतं करोतु स्वाहा अग्नये सुष्टकृतामुदीनां कामानाकुंसमते स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा विप्रणये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवाणादिष्टं दैवतमुष्मे स्वाहा अग्नये सुष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा जन्म आत्मा भूतग्निस्त्वत् पुनरागा जातवेदावदर्शने स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्नाथ पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे स्वमाहिमा चक्षुरादित्यमुक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा वेषदुरुत्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येदो ओष्येदसे महि स्वाहा समिदसे तेजोसे तेजोमयि देवि स्वाहा यमस्य दे मृत्योर्मोबाय स्वाहा सोमस्य दे चित्तं मे बाय स्वाहा सूर्यस्य मे चक्षुर्मे बाय स्वाहा वायोर्ते मे प्राणान्मे बाय स्वाहा ब्रह्मणोति मे बुद्धिं मे बाय स्वाहा सप्ततय अग्ने समिद सप्तजिह्वा सप्तऋषय सप्तनाम प्रियाणि सप्तहोत्रा तत्पदात्मा तप्तजोने रात्पणस्वा कृतेन स्वाहा अग्निर्भक्तग् स्वाहा वेदर्भक्तग् स्वाहा ज्योर्भक्तग् स्वाहा अग्निर्जेन्नं वेदर्जेन्नं ज्योर्जेन्नं पृथ्वीजेन्नं वोजप्तरजैवजेन्नग् स्वाहा प्रदान विद्वानुष्ट प्रदेन पूर्णबाहुतिञ्जहो मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राजहोमि स्वाहा अग्निसृप्यतो वेदसृप्यतो ज्योतिषप्यतो पृथ्वीसृप्यतो ब्रह्माद्या सृप्यन्तामदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविद प्रासामीः आवाग देवताभ्युनमिदा सुखदास्थान प्रवेशयामि क्षमार्थं क्षेमाय रागमनाय च मे श्रेष्ठ पश्चिमतः परजमपनया दक्षिणतः परजमपनया उत्तरतः परजमपनया दक्षिणतः विष्णोऽस्य नमसि सर्वान् परसमोज्जागृतिं विसृज्याप्ति प्रोक्ष्य आप्यायन्तां जुहोति आप्यायन्तामापवशतयोमृतां वृषत्पततो न वृष्टिमेरजस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्मारुतजोर्भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रजाजुषं जमदग्ने कस्य पत्यत्रजाजुषं यद्धेवानां त्रजाजुषं तन्मे अस्तु त्रजाजुषं दीर्घायुत्वाय बलाय तथाय ततञ्च वर्तषे त्रजाजुषं आभोजित्तामुजोपवस्थानमूर्जे ददातना महेरण चक्षुषे भवस्यवतमोरदत्तस्य बाधगतेनः उषधेरवमातरः तस्मा अरङ्गमामवोजस्य क्षजाय जन्मद आपो जनयदाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनायत्कृतं तु मया देव पुरभुवनस्पदस्य वै प्रायश्चित्तानि शेषाणि होमकर्माणि वै तानि शेषाणि शेषेण श्रीकृष्णास्मरणं पदं कायेन वचा मनसेन्द्रियः वा बुद्ध्यात्मा वा प्रकृते समात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पादर्कं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखमदास्तानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः
गुलोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि। तत्स ब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री भूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु। आहुति संपन्न हुई। भगवान के विवाह में आह्वान किए गए सभी देवताओं को ससम्मान उनका हविष्य प्रदान किया गया। ब्रह्मांड नायक का यह विवाह अर्चक स्वामियों के माध्यम से हम प्रति दिवस दोपहर 12 बजे तिरुमला के पावन पर्वत पर मनाते हैं और अपनी भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, आस्था को प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि भगवान हम पर कृपा कर सके। कुछ बिरले भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान का भी आनंद चाहते हैं। साधारण भक्त तो अपना ही आनंद चाहते हैं, भूल जाते हैं कि भगवान तो स्वयं आनंद के स्वरूप हैं, लेकिन उन्हें भी आनंद तभी प्राप्त होगा जब उनकी संतान यानी कि हम सब सही मार्ग पर चलते हुए उनसे प्रेम रखेंगे। इसलिए हम सब भक्ति प्राप्त करते हुए, भक्ति का रूप ध्यान करते हुए भगवान के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें। अब अर्चक स्वामी भगवान के गले में पहनी हुई पवित्र पुष्पमाला का दर्शन हमें करवा रहे हैं। दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए। इस पुष्पमाला को अब माता श्रीदेवी प्रथम वधू महालक्ष्मी के अवतार के गले में पहनाया गया, क्योंकि मांगल्य धारण हो चुका है। माताएं वैवाहिक सूत्र में बंध चुकी हैं। माता अब पुनः भगवान के गले में यह पुष्पमाला पहना करके द्वितीय वधू मातेश्वरी भूदेवी के गले में पहनाई जाएगी। यह पुष्पमाला यह पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत पर आनंद निलयम मंदिर में चल रहा है। पूरी सृष्टि को आनंदित कर देने वाला, अणु अणु को आनंद प्रदान करने वाला यह वैवाहिक कार्यक्रम भगवान, ये देखिए भक्तों के चेहरों पर हम आनंद, विश्वास, श्रद्धा के साथ समर्पण के भाव में उन्हें अभिभूत होते हुए हम देख पा रहे हैं। इस क्षण वे सब अपने सांसारिक कामनाओं को भूल करके भगवान के ध्यान में मग्न है। काश यही भावना निरंतर रहती तो कल्याण हो जाता सबका, लेकिन ये जो क्षण है यह अत्यंत सौभाग्यशालियों को ही प्राप्त होता है। देखिए भक्त कितने आनंदित हैं, वहां सम्मुख स्थित बैठे हुए भगवान का कल्याण का दर्शन करते हुए ये भक्त, और हम सब भी जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं इस पवित्र कल्याणोत्सव को।
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టెడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టెడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.